السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنديرو هاد السلسلة ديال الاطباق اللي كتشوفوا، يعني بمذاق مختلف وبشكل مختلف وبطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متواجدين في كل بيت بإذن الله. Salut mes amis, vous allez bien? Aujourd'hui tout simplement, on va réaliser ensemble une série de recettes simples à réaliser et simple à préparer bien sûr. بسم الله نبدأ به نستعين. غناخدو البطاطا والقرعة والبصلة. البصلة غنقشروها غنقطعوها دويورات. غناخدو واحد اللاطة غنديرو زويته غنفرشو ديك البصيلة وغادي نحلوها نخليوها بحال الدبيلجات، وغادي نحطو هاد الخضيره اللي مغسوله ومقطعه طويله عريضه مدوره كما بغيتو، المهم تكون بواحد الشكل اللي لائق. وغادي نزيد فيها واحد المعلقه ديال الفلفل حلوه، يعني التحميره اللي مخلطه قبيصه وبشويه ديال السودانيه، كتعطيها واحد المذاق مختلف. وهاد الفلفله اللي كتشوفوا راها منشفه ومصوبه على الخاطر ديال الدار ومخلطه بالزيت ديال العود، يعني الزيت ديال الزيتون او ولا زيوت مخلطه، يعني زيت الروميه وزيت البلديه. ومنين كنبغيو نديرو هاد الوجبات كتجينا خفيفه ظريفه وكتعطي واحد المذاق متميز. Et bien sûr, les pommes de terre et les courgettes, c'est laver, c'est couper, soit carré, soit rondelle, comme vous voulez. Choisissez la forme que vous souhaitez, bien sûr. Je prends un plateau, bien sûr, un plat au four, et je coupe des rondelles émincées des oignons. Et après, je verse ma préparation, mes légumes, et je mélange cette préparation avec une cuillère à soupe de paprika, d'où bien sûr et l'ail. Là, c'est une autre recette. هذه وصفة أخرى. كناخدو واحد الكاميلة ولا واحد الطاجين، كنديرو بصيلة وزويته، تتكون ديك البصيلة مفرومة، يعني واحد تكون رقيقة، يعني فرم ناعم. ومن بعد كندير التوابل اللي كتبغيو. هنا كاين خرقوم وبزار ومليحة، وكنحط واحد الصلصه ديال المطيشه اللي مخلطه بواحد المعلقه ديال ديك التحميره، داك الخليط اللي في ديك القرعه دائما. وتنقدم الوجبه ديالي منين كطيب كنقدمها اما ندير فيها دجاج او ندير فيها كفته او اي حاجه، او لا نقدمها هكذاك واحد طاجين ديال الخضره كيجي هائل. Et bien sûr cette recette c'est simple à réaliser. Dans une poêle, je mets un petit peu d'huile, des oignons émincés bien sûr, après des haricots verts et des pommes de terre de forme bien sûr moyenne comme ça, ou de forme petite bien sûr. Et si les pommes de terre sont grosses, je peux les couper en deux ou quatre, comme vous voulez. Et puis je rajoute une sauce tomate faite maison, et puis des olives, et puis salé poivré, un peu de curcuma bien sûr, et je laisse mijoter sur un feu doux. Et après je peux servir ce plat soit que des légumes, c'est magnifique, accompagné avec des poissons grillés ou poulet ou viande hachée. هنا كنقدموه بالشكل اللي بغينا. هنا واحد الدجاجه اللي مغسوله مفروكه مصوبه، درناها سلقات في واحد الماء مع ويد ديال القرفه ومسمار ديال القرنفل، ومن بعد جبدتها ودرت ليها واحد الشرموله اللي فيها لب ديال الحامض وثومه وقزبر ومعدنوس وشويه ديال التوابل وقبيصه ديال القرفه، وخلطت هاد الشرموله مع الخضر والدجاج ودرتها في الفران. Là, il y a la volaille que je l'avais préparée d'avance dans un bouillon qui contient que de girofle, le bâtonnet de cannelle et de l'eau bien sûr. Je le laisse sur un feu moyen pour 20 minutes. Après, je la retire et je prépare une marinade, persil, citron, salé, poivré, un petit peu de curcuma, l'ail bien sûr. Et je marine bien le poulet et je marine aussi les légumes, c'est-à-dire je passe charmoula dans le poulet et les légumes, mais bien sûr, et j'enfourne ensemble dans un four jusqu'à la cuisson.
وهنا نمروا لوصفه واحده اخرى خفيفه وظريفه. كتحتاج لنا ورقه ديال البسطيله ولا ورق ديال الفيلو. لا سي اون اوتر غوسيت. On a besoin de feuilles de briques soit faites maison ou bien vous pouvez les acheter. On le trouve partout dans le commerce bien sûr. Je passe une noisette de beurre dans un plat bien sûr à four. هنا كندير واحد شويه ديال الزبده ولا شويه ديال الزويته في هاد الاناء اللي غادي ندير في الفران. وكان كل ورقه كنمسحها بشويه ديال الزبده. اي اون فوا جو بريبار je chemise le plateau bien sûr. Je commence à badigeonner tout simplement les feuilles de briques ou feuilles de philo quand vous voulez. Ces feuilles de philo c'est la cousine des briques. يعني ورقه ديال الفيلو ولا ديال البريك راه بحال راه بنت العم. المهم اللي كان موجود هو هذا. كنحتاج له في الوصفه هاد الورقه يعني مكون رئيسي. كندير فيها هاد زبيده هكذا كل ورقه وكنديرهم بهاد طريقه يعني واحد الكاليط اللي تكون كبيره عائليه اولا نديروها يعني نديروهم في ديغامكا يكونوا صغار. هنا كنقطعوا الورقه كنتنيوها على جوج وعاوتاني كنتنيوها على نفسها وكنقطعوا 4 ديال الورقات وكنحطوهم مختلفين في واحد الاناء صغيور ولا فواحد الزليفه وكنعمروها التعميره بحال كنعمروا البسطيله. هنا كاينه بيشاميل كلشي عارف يدير بيشاميل. bien sûr je viens de dire soit je prépare une grande tarte familiale comme ça ou plutôt des tartelettes ou des samoussas. C'est-à-dire par exemple je prends une feuille, je la plie en deux, puis je la plie une autre fois sur elle-même, puis je la coupe et là j'aurai 4 morceaux et puis j'essaye de superposer les morceaux et c'est magnifique. Tartelette, voilà. Et il contient ici, je viens de mettre les feuilles. Béchamel qui contient des morceaux de fromage de chèvre ou de brebis. C'est extraordinaire, ça fond dans la bouche comme le beurre. Et la farce, c'est les oignons, au thon, tout simplement, salé, poivré, et voilà. C'est déjà préparé d'avance, c'est déjà refroidi la farce bien sûr. هنايا كاينه واحد بيشاميل فيها واحد القطعات ديال الجبنه ديال الماعز كتجي تعطيها واحد النكهه هائله. وهاد الحشوه فيها بصيله وتونه يعني الطون اللي كنديهم في المقيله بزويته نديهم ونجيبوهم ونخليوها تتبرد وعاد نصاوبوا هاد الشكيلات. اما نصاوبوا هاد الكاليط تكون هكا شكل عائلي ولا كي قلت لكم يكونوا صغيورين بحال الزليفه بحال عند البسطيلات الصغار وتيجيو هائلين. ولا كندير واحد الشكل سو فورم دو سيجار ولا في البريوات يعني عندكم الشكل اللي بغيتو وبالحجم اللي بغيتو. bien sûr vous pouvez jouer de la forme, c'est-à-dire soit des samoussas, soit des cigares, soit des tartelettes. C'est magnifique. N'oubliez pas de badigeonner tout simplement les bords du galette bien sûr. هنايا ما تنساوش واحد المسيحه بشويته هذيك الورقه اللي في الجوانب في الاطراف يعني. وكنديروها في الفران ومنين كتخرج من الفران اما كندير عليها واحد الفرماج هكذا غابي ولا كناخذ واحد البيضه مسلوقه وكنحكها وكتعطيني داك اللون صفر وبيض وكيعطي واحد المنظر زوين. Dès la sortie du four, bien sûr, vous pouvez râper du fromage ou tout simplement un œuf qui est déjà cuit d'avance, bien sûr. Et comme ça, j'aurai des multicouleurs blanc et jaune. Et voilà. Et je le présente, bien sûr, ou je le dresse ou je le sers avec une salade. وهنايا كنمروا لوصفه واحده اخرى كنحتاجوا فيها القرعه والفلفله وكنقطعوا وهادشي مغسول وداكشي وتنقطعوه. Bien sûr pour cette recette j'ai besoin du courgette, du poivron rouge et du sardine qui est déjà lavé et préparé d'avance et bien égoutté. Ou j'ai besoin de feuilles de cuisson. هنايا كيخصني واحد السردين اللي غسلته وصاوبته وخليته يتسقطر يعني ينشف. وخديت واحد الورقه ديال الزبده ساهل ماهل وحطيت واحد القطاع ديال الفلفله اللي مغسوله وخاويه من ديك الزريريعه ديالها وكنلعب في الشكيل كي كتشوفوا. وكندير واحد البابيوت اما ندير واحد البابيوت نديرهم انديفيدوال صغار
ولا نديرهم عاوتاني بحجم كبير كيجي هائل. C'est la même chose pour la réalisation de cette recette. Vous pouvez préparer des papillotes individuelles ou comme vous voyez, c'est-à-dire dans un plateau. Je viens de mettre le papier de cuisson وهنا ملي درت داك ورق ديال الزبده بديت كندير هادشي اللي كتشوفوا راه واضح، وكنحاول نصاوب الطبقات ديالي بشويه بشويه. يعني في هاد الاطباق ديال الصيفيه كتبغي شويه ديال الالوان تتكون زاهيه وزويونه، وسبحان الله العظيم ها الفلفله حمراء، ها الفلفله خضراء، ها القرعه الصفراء، ها القرعه الخضراء، يعني لعبوا بالالوان كما بغينا. Osez dans ces recettes, c'est-à-dire oser de jouer avec les couleurs. Et durant l'été, bien sûr, durant notre période d'été actuelle, c'est-à-dire il y a les couleurs, il y a les courgettes jaunes, les courgettes vertes, des poivrons verts, des poivrons rouges, jaunes. Osez les couleurs. Et après, je verse un jus de citron et bien sûr le thym. هنا كندير زعترة، كندير واحد العصير ديال الحامضة، وكندير نعاود ندير مطيشة، نعاود ندير شوية ديال زويته بلدية. Je verse un petit peu d'huile d'olive et je pose une autre couche ou une autre couche oui de tomates. وهنا كنعاود نحط مطيشه وكنعاود ندير شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره. Je verse un petit peu des épices, paprika doux, une pincée de paprika fort pourquoi pas, de piment fort pourquoi pas, si vous le souhaitez bien sûr, salé poivré, un petit peu de cumin et du paprika. Et voilà, le tour est joué comme toujours, bien sûr. N'oubliez pas le thym et une autre couche de poisson, de sardines, c'est-à-dire des sardines. C'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est beau, hein? C'est beau pour les yeux. Eh ben oui, pour les yeux et pour le goût aussi, c'est magnifique. يعني واحد المنظر كيجي زويون، ومن بعد كنديرو في الفران. هاد البلاطو كنديرو في الفران. قبل ما نديرو في الفران كنغطيه بورق الزبده. Il faut bien couvrir bien sûr gentiment et soigneusement et enfourner l'ensemble dans un four bien sûr jusqu'à la cuisson. وهنا كنقدمو بالصحة والراحة. يا سلام ما نقول لكمش. هنا غنمروا الوصفه واحده اخرى. هاد الشرموله هي لا باز ديال هاد الحوت وهاد الشيء. لما بغيناش نديرو داك الزعتر وداك الشيء، داك الزعتره وداك الشيء، نديرو هاد الشرموله. الشرموله فيها القزبر ومعدنوس وثومه وحامض. الشرموله كي كونتيان لو بيرسيل، لاي، le jus du citron. Et je marine toujours le poisson. Je peux utiliser ce charmoula dans le poisson, dans le poulet, comme vous voulez. N'oubliez pas une cuillère à soupe de paprika doux qui est faite maison. C'est magnifique, il donne un goût exceptionnel. ما تنساوش واحد المعلقه ديك التحميره اللي مصوبه على الخاطر ديال الفلفله الحمراء وفيها واحد القبيصه حاره وشويه ديال القرفه وشويه ديال الخرقوم. لا لي زيبيس اللي كوركوما، cumin, une pincée de cannelle et bien sûr paprika doux. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une paprika, un petit peu piment fort, si vous voulez. Ça dépend. Ça dépend des goûts. Et je marine le poisson blanc. Et bien sûr, dans ma recette, j'ai besoin de ces morceaux de merlu de poisson, où j'ai besoin des oignons. هنا غندير واحد الطويجين ديال الحوت الابيض مع البصله والزبيب. يا سلام ما نقول لكمش. Là, c'est une recette, un tagine de poisson blanc, des oignons et des raisins secs. Une fois je coupe mes oignons bien sûr,
هنايا خص البصله تكون مقطعه شرائح رقيقه، وواحد شويه ديال القزبر ومعدنوس وشي بصيله اللي مقطعه البصله رق من داك الشرائح. ديري في الطاجين كديري واحد شويه ديال الزيت، vous versez un petit peu d'huile et puis voilà la suite. Avec un petit peu d'huile, après je pose ma préparation, c'est-à-dire qui était marinée, c'est-à-dire les tranches de poisson marinées. ومن بعد كندير دوك الشرائح ديال الحوت اللي خليتهم في ديك الشريميله، وكنعاود ندير شويه ديال الملحه الا بغيت. المهم الا نسيت ما درتش الملحه في الشرموله دونك voilà ديريها هنا. il faut rattraper l'erreur parfois. J'avais pas mis le sel dans charmoula, donc je viens de mettre un petit peu comme vous voyez, comme vous venez de constater. Et après voilà, c'est clair et simple à réaliser. Et bien sûr, et c'est magnifique. وهنا كنكب البصيله ديالي وكنعاود نحط عليها فليفله تكون حمراء او صفراء. Essayez de jouer avec les couleurs si vous avez des couleurs, pourquoi pas. S'il y a des piments rouges, verts, voilà. Moi je ne l'avais pas. Et après je verse le reste de charmoula avec un petit peu d'eau, tout simplement, juste un petit peu. هنا كنديروا شويه ديال الماء وكنديروا داك الخليط اللي بقى وكنكبوه على الوصفه ديالي. دوك العناصر كنكبوهم من الفوق باش ديك البصيله تشرب ديك البنه. ومن بعد كنغسل الزبيب voilà بحال اللي كتشوفوا. une fois je rince mes raisins et avant la cuisson bien sûr je vais les rajouter sur ma préparation. هنايا زدت الزيتون وغادي نزيد الزبيب. vous pouvez mettre les deux, vous avez le choix, ou bien les deux, ou bien les raisins secs, ou bien les olives, à vous de voir. Bien sûr, il faut toujours que je rajoute une pincée de curcuma, j'adore, et une pincée de cannelle sur les raisins secs, c'est magnifique. Ou des tomates cerises, c'est-à-dire le goût d'acidité avec le goût sucré des raisins, je ne veux dire pas. هنا كاين داك يعني ديك الحلاوه ديال الزبيب مع ديك الحموضه ديال ديك المطيشه الصغيره اللي كنخليها حتى الاخر عاد تنديرها باش تبقى ليا في الشكل ديالها وما تذوبش ليا كلها، يعني ما تمشيش تذوب كلها، كتجي بحال هكا كتجي مانيفيك. N'hésitez pas de rajouter une pincée de cannelle sur les raisins, c'est magnifique. Pourquoi pas une pincée de sucre ou une petite cuillère à café de miel, ça sera top. لزت واحد المعلقه ديال العسل على شله بواحد الخبز ديال الدار وبالصحه والراحه. à bientôt, au revoir، الى اللقاء يا اصدقاء ان شاء الله.